entrance. Line 1 to 30 ampere dua wire. Tapos adi ang ground yang entrance yung kalikulan na didihayop sa box, junction box. Adi ano yung pinaka live line 1 para light, para saksakan. Adi neutral. Light switch. Outlet entrance. Line 1 to 30 ampere dua wire. Tapos adi ang ground yang entrance yung kalikulan na didihayop sa box, junction box. Adi ano yung pinaka live line 1 para light, para saksakan. Adi neutral. Light switch. Outlet